So I would like to entitle this message to you today, The Fire Still Falls. The Fire Still Falls. Ang pagdadalon sa mensahe sa atong mamulong karon, ang kalayo na hulog gihapon. Praise God. Nababa gihapon. Now, fire has many different characteristics and many different uses. Ang kalayo daghan kinaiya o daghan na magamit. Daghang gamit. It can warm us in the cold. Kung malamig, nagpapainit ito sa ato. It can cook our food, Pwedeng magluto o pagkaon our oven. ang atong ulam. It can light a cigarette, which can kill us. Pwede magsindi ng sigarilyo, pero nakakamatay itong sigarilyo. Fire has many good uses as well as bad uses. Daghang gamit ang kalayo, maayo o pwede darutan. It destroys, it burns down houses. Makabungkag o makasunog mga panimalay. In the old days, the Catholic Church used to burn people at the stake for going against the church. Kaniadtong panahon, ang simbahang Katoliko ginasunog ang mga katauhan na laban sa iglesia ng Katoliko. But this is not the way I wanted to talk to you today Pero dili ito ang gusto niya na paghisgutan about the different uses of fire, habang at mahitungod sa iba-iba na gamit sa kalayo, about the use of fire. mahitungod sa gamit sa kalayo. In our original scripture, the Bible says Sa atong gibasa na kasulatan, ang Biblia nagaingon that the fire that came out from before the Lord consumed the burnt offering. o may kalayo na nagatungha na baba dito sa gihalad nila na mga offering, And it consumed the fat of the sacrifice as well. o gisunog ang tambok o bisan pa ang halad na sakripisyo gisunog sa kalayo. And this is the way that I wanted to talk to you today about that fire. Ito ang gusto ko na paghahisgutan nato, may tungod ka ng kalayo. About that fire of the Holy Ghost. Ang kalayo sa Holy Ghost, sa Bangang Espiritu. That fire that can consume us and burn in our souls. Katong kalayo na magaut-ut ka nato o bisan pa sa atong mga kalag. That can spread and consume others that we witness to. O magkayanap kini sa uban pa na makabaton nining kalayo. That we can turn this world upside down like the Bible says. Hallelujah. O makahimo sa mga sa kalibutan na magkamada mo doon din kaniya. And turn this so-called Catholic country into an apostolic, Holy Ghost, tongue-talking, one God, O doon, country. ang Hallelujah. atong nasod na halos talang Katoliko na magatuo sa apostolikong pagtulunan diha sa ngalan ni Jesus. That we can preach this apostolic truth. Hallelujah. To the people around us. Aron may sangyaw ang apostolikong pagtulunan sa tanan na nasa palibot nato makaigsunan. That we can conquer our world for our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Aron ang tanan may duol nato diha sa atong Ginoong Hesukristo. Give him some glory right now. Hallelujah. Ato duol himaya In the name ang of Ginoo. Jesus. Hallelujah. Praise God. And I've come here today under the anointing of the Holy Ghost Magani ang atong magawali na ginihugan sa Bangang Espiritu. to tell you today that the fire still falls. Aron ingnan ko kamo na kaniadto praise God sa atong nabasa sa pulong sa Ginoo, bisan karon ang kalayo nababa o nahuhulog ang kalayo. That the fire still consumes. O kanunay paghihapon na ginasunog sa kalayo. The power of God still falls today. Ang gahom sa Dios, hallelujah, maabat nato karon. That those signs and wonders and healings that happened, Bisan pagkatong nga timailan, mga kababalaghan, that happened when, pagtingalahan, mahitabo hangtod karon. that happened when Jesus was walking on this planet. O bisan kaniadto nahitabo sa diha ang atong Ginoong Kristo abi pa sa kalibutan. In the days of his flesh. Ang panahon sa kanyang pagkaunod. And those that happened in the book of Acts. O makita nato na nahitabo na isulat sa libro sa mga buhat. And the original apostolic ministry. O bisan pa ang mga apostoliko na mga apostol. That they still happen today. Hallelujah. That signs and wonders and healings happen today. Hallelujah. Nahitabo sa kanilang magbuhat. In the name of Jesus. Nagibuhat sa atong Ginoong Kristo.
that those miracles Katong mga happen. milagro nahitabo. Those miracles are for our time. O bisan kaniadto mga milagro, bisan karon mahitabo sa atong panahon. They are for this place. Hatun karon bisan sa atong lugar karon. That the miracles are for this hour. Hallelujah. O katong mga milagro alang kanatong tanan karon. For those that will be bold Katong mga maisog and believe that Jesus is the same yesterday o nga and totoo. today. Hallelujah. It's the same yesterday, today. The Lord said, I am God, I change not. Hallelujah. Ingon ang Ginoo, ako ang Dios, wala akong pagkausaw. We have to be bold in our thinking. Inalan maging maisog kita sa atong bisan pa sa atong paghunahuna. We're not going to change this world for Jesus laughing and having a good time. Dili natong mabagong kalibutan na nagatawa lang o paisi-isi lang. This is not the place where we come to have fun with our friends. Dili ito lugar na makiglipay-lipay lang kita sa atong mga kauban. We're here to celebrate our Lord Jesus Christ. Nangani kita aron magsilibran alang sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. We're not here to see our barkada. Wala kita mangani para makita lang atong mga barkada. We're here to worship the Lord in spirit and in truth. Kita aron magdahil sa atong Ginoong sa He deserves all the glory and all the praise and all the honor He deserves. Hallelujah. Yes, God. Praise God. And I've come here today to Kapugayan, to Luok, Nani ako dito sa Luok, Kabugayan, to tell you that we need a fresh anointing in this place. aron ingon ko kamo na kinahanglan nato ang bagko na pagdihog sa balaang espiritu. A fresh and powerful move of God. Hallelujah. Bagko o dako na paglihok sa balaang espiritu. Hallelujah. Hallelujah. We need a move of God like we've never seen before. Kinahanglan nato ang paglihok sa Ginoo na wala pa nato makit-i. It's not just about people receiving the Holy Spirit and getting baptized. Hindi lang makaigsunan na makadawat sa balaang espiritu o mabautismuhan, Though that's very important. pero importante ka na, But we need miraculous healings, apang kinahanglan nato ang dakong milagro sa mga ayuhan, supernatural power, supernatural na gahom, demonstrations of the Spirit nagapakita ka nato sa atong taliwala that can only come from one place. Hallelujah. na mag-aabot lamang ka nato sa usa ka lugar. Now I know I'm going to preach to someone right now, Alam ko na ako nagawali sa usa ka I know this- lamati karon. and please don't. I know some people are getting ready to laugh here, but this is not comedia. Apan ang akong mga pagwali o mga pagsulti diri ni I kinumidya. know that the Abilario and the Kukulam is here in this Alam ko place. na sa lugar na ito, sa dapit na ito, daghan mga balita may tungkol sa mga magkukulam o agbularyo. And the anting and anting, May mga anting-anting na and all those tao things. at lahat ng mga ito. But those things are evil. Pero ang tanan ka na, may mga anting-anting mga We have the real power. magkukulam ay dili na sa Ginoo. We have the real power of our Lord Jesus Christ. So you have the power In the name of Jesus, hallelujah. He can do all those things. He has all power in heaven and earth. Hallelujah. May alaki pagdahom gikan sa atong Ginoong Kristo.